नमस्कार स्वागतम समस्त को डीकेएम बुक्स यूट्यूब चैनल रे। आज थिंक एंड ग्रो रिच चिंता करंतु और धनी हुंतु पुस्तकर लेखकों को मुखबंध संबंध आलोचना करिबा। सफलता व्यक्ति माने केउ भली चिंता करंती, कौन काम करंती, आपण माने भी केमिति सफल व्यक्ति परी भाविबे और सफलता पाइबे ताहार रहस्य गुड़िक लेखक नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तकटी अमेरिकार सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति आंड्रू कार्नेगी अनुरोध क्रमे लिखिथिले। एही पुस्तकटी सत्य घटना उपरे आधारित होईची, कल्पना नुहे। विश्वर 500 रु अधिक धनी व्यक्ति साक्षात्कार अभिज्ञता पाई लेखक एही सबु रहस्य पुस्तक रे सन्निवेश करिसंती। दीर्घ 25 वर्ष अंतराय लेखक नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तकटी लेखिबा अंत कले। आंड्रू कार्नेगी केवल लेखकों को भड़ा खर्च ही बहन करते, तथापि लेखकों को पुस्तकटी एते भल थिला कि पुस्तक रे लेखा जाइथिबा समस्त रहस्य गुड़िक सफलता व्यक्ति माने जीवन रे सर्वदा प्रयोग करिथांती। जदि आपण माने धनी हेबार रहस्य को व्यवहार करने को प्रस्तुत अछंती, तेबे एही सबु रहस्य गुड़िक बहिर प्रत्येक अध्याय रे आलोचना करा जाइछि। ताहा सह जीवन रे एही रहस्य गुड़िक किपरि प्रयोग करिवे ताहा मध्य उल्लेख होईछि। आधुनिक शिक्षा सह एहार कौनसी संपर्क नहीं। थॉमस ए एडिसन को विद्यालय शिक्षा अवधि मात्र 3 मास थिला, किंतु एही सबु रहस्यर सहयोग रे तांको आय बहु गुण बढ़िबाकू लागिला। हेनरी फोर्ड केबे हाई स्कूल जाई नाहंती, कॉलेज कथा छाड़ंतु। लेखक विद्यालय शिक्षा लाभर मूल्य ह्रास करने चाहू नाहंती, किंतु तांको दृढ़ विश्वास अच्छी जे जो माने रहस्य को भल भाव में बुझीपारे और प्रयोग करेंगे से खूब कम विद्यालय शिक्षा लाभ करते सफलतार शीर्षर पहुँचे, बहु संपत्ति ठूल करें, जीवन को निज शर्तरे बंची पारे। लेखक भावुले यही फर्मूला सबू सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय रे पढ़ा उचित। तांकर मत थिला जे सठिक भाव में पढ़ागले यह शिक्षा व्यवस्था रे एपरी वैप्लविक परिवर्तन आनी पारिबो जे विद्यालय रे अतिबाहित होउतबा समय अधा को ह्रास करा जाई पारिबो। लेखक कहंती ऑल अचीवमेंट ऑल अर्न रिचेस हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया। समस्त सफलता समस्त अर्जित संपत्ति सेमानक प्रारंभर एक चिंताधारा। एही पुस्तक रे धनी हेबार रहस्य को 15टी अध्याय रे आलोचना करा जाइछि। इंट्रोडक्शन उपक्रमणिका। एही अध्याय रे एडविन सी बार्नस जे कि थॉमस ए एडिसन को सह अंशीदार हेबा पई चिंता करिथिले, सेहीपरि मिस्टर डर्बी सुना ठारू 3 फुट दूर रे थाई काम बंद करि देइथिबा एठार व्याख्या करा जाइछि। ता सह प्रयास जारी रखिबा उपरे 50 सेंटर शिक्षा उपरे आलोचना करा जाइछि। 2 डिजायर बर्निंग डिजायर। इच्छा समस्त सफलतार प्रारंभिक बिंदु। किछि बड़ काम रे हासिल करबा को हेले आम अंतर रे प्रबल इच्छा बर्निंग डिजायर जागृत करबा को पड़े, जहाँकि एही बर्निंग डिजायर काम करिवार रास्ता देखाए। फेथ विश्वास। इच्छा को हासिल करबा को निजको विश्वास करबा को पड़े। आपण निज मन रे दृढ़ विश्वास रखिबे जे आपण जहाँ इच्छा करूछंती ताहा निश्चय पाइबे। ऑटो सजेशन आत्म परामर्श। अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करिबा उपाय। जदि आमे निज इच्छा को बारंबार निजको कहिबा तेबे आम मस्तिष्क एही काम करिबाकू सिद्ध होई जाए। फ्रेंड्स ऑटो सजेशन रो माध्यम रे आमे निज उपरे भरोसा कराऊ, जहाँकि आम काम रे सफल कराए। स्पेशलाइज नॉलेज विशेषज्ञनीय ज्ञान। किछि बड़ सफलता पाइबा को हेले आमको केवल ज्ञान आवश्यक ताहा नुहे, आमको सही क्षेत्र रे विशेष ज्ञान थिबा आवश्यक। जेपरि स्पेशलिस्ट डाक्टर साधारण एमबीबीएस डाक्तर को ठारू अधिक जानी थांती, तेणु सेमाने अधिक रोजगार करती। इमेजिनेशन कल्पना। कल्पना एक एमिति शक्ति जहाँ आपणक मस्तिष्क रे दृश्यमान कराइबो एवं आपणक इच्छार काम को हासिल कराइबो। उदाहरण स्वरूप वैज्ञानिक माने जो वस्तु आविष्कार करती ता पूर्वरु सेमाने
ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି କି ସେ ବସ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଓ କ'ଣ କାମ କରିବ। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ହେନରୀ ଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା କରିଥିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ରେ ବାଦଶାହ ବନିଯାଇଥିଲେ। 8. ଡିସିସନ୍। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିସିସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତି। ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଦାପି ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଡିସିସନ୍ରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। 9. ପାର୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଜିଦ୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ପ୍ରେରକର ଶକ୍ତି। କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ଲୋକଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ୍ରୁ କାର୍ନେଗୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ 50 ଜଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମେରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 11. ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିନେସନ୍। ସେକ୍ସ ରୂପାନ୍ତରଣର ଏକ ରହସ୍ୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିକଶିତ ଯୌନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସଫଳତାର ସହିତ ସେକ୍ସ ରୂପାନ୍ତରଣର କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଇଥାନ୍ତି। 12. ଦି ସାବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନରେ ସଂଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଯେପରି ଆମେ ଏଫର୍ମେସନ୍ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପାଇପାରିବୁ। 13. ଦି ବ୍ରେନ୍। ମସ୍ତିଷ୍କ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ବିଚାରର ଉଭୟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ଓ ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟେସନ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ତାହା ସଫଳତା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଦି ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ। ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୃଜନଶୀଳ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଏକ ରିସିଭର ରୂପେ କାମ କରେ, ଯାହାକି କାମ କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 15. ହାଉ ଟୁ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସିକ୍ସଥ ଗୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିୟର। ଡରର 6ଟି ଭୂତକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ସର୍ବଦା 6ଟି ଭୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଯେପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟ, ସମାଲୋଚନାର ଭୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ଭୟ, ପ୍ରେମ ହରାଇବାର ଭୟ, ବୟସ୍କ ହେବାର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ଏହିସବୁ ଭୟ କିପରି ଦୂର କରିବେ ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।